Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arba'in darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihi sholihin wa ulama'il amilin ar-rasikhina bil ilmi wal yakin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina al-hidra bil abbas bal biman kana alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatul muhaqqiqin wal awliya'i sholihin wal ulama'il amilin aina makan masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya'i tis'atil ladzina balagudina fi buldatina Indonesia wa la khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaihud diniyah wal wasayal imaniyah Syekhul Imam Barakatil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrati awliya satil ladina balagudina fi buldatina Indonesia qaddasallahu sirahum wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wa afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka tawbata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra
wa tariqatil bayda wa tamassuk kita bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'a warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasahata khidil mursalin wa sur'anta ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna surah hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ikhwani rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita kitab An-Nasaiqul Jiniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi di dalam kajian tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaiqul Jiniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah sebagai muslimin dan muslimat yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta menjadi bekal kita kelak kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaiqul Jiniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 241 baris ke-5. Baris ke-4 ya? 5. 1 2 3 4 baris ke-5 dari atas. Qolal ulama'u. Ya. Dari qolal ulama, betul? Ya. Ya. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu nanti kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ulama'u min tabarakal mulku ila akhiril Qur'ani alfu ayatin.
Wa fil hadisi Wa fil hadisi inna fil laili Inna fil laili la sa'atan Lasa'atan la yuwafiquha La yuwafiquha abdun muslimun Abdul muslimun yas'alullaha khairan Yas'alullaha khairan min amri dunya Min amri dunya wal akhirati Wal akhirati illa aqtahu Illa aqtahu iyahu Iyahu wa dzalika Wadhalika kulla lailatin Kulla laylatin walau lam yarid Walau lam yarid fi fadlil laili Fi fadlil laili wa fadli qiyamihi Wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadisi Siwa hadha hadisi la kafa La kafa wa qala alaihi salam Wa qala alaihi salam yanzilu rabbuna Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya Ila sama'id dunya ina yabqa Inna yabqa sulusul lailil akhiru Sulusul lailil akhir fayaqulu Wa yaqulu hal min da'in Hal min da'in fa astajiba lahu Fa astajiba lahu hal min sa'ilin Hal min sa'ilin fa utiyahu Wa utiyahu hal min mustaghfirin Hal min mustaghfirin fa aghfiru lahu Wa aghfiru lahu fata'ammal Fata'ammal rahimakallahu Rahimakallahu hadzal hadisa Hadal hadis walladzi qablahu Walladzi qablahu wa aksairin nadhara Wa aksirin nazara fihima Fihima la'allahu La'allahu yang syarihu Yang syarihu sadruka Sadruka li qiyamil laili Liqiyamil laili wa yaquluna syatuka Wa yakuluna syaraka wa tasduku Wa tasduku rabbatuka fihi Rabbatuka fihi wa yantafi ankal kasalu Wa yantafi angkal kasalu wal ghaflatu Wal ghaflatu wal iksaru Wal iksaru minan naumi Minan naumi alladzi fihi Alladzi fihi zahaba Zahaba zahabu Zahabu barokatil umri Barokatil umri wadiyaul waqti Wadiyaul waqti waqad waroda Wa qad warada fi ba'dil asari Fi ba'dil asari anna mayuksirin nauma Anna ma yuksirin nauma bil laili Bil laili ya'ti fakiran Ya'ti fakiran yaumal qiyamati Yaumal qiyamati wa waroda Wa warada anna raq'ataini Anna raq'ataini fi jawfil laili Fi jawfil laili kanzun Kanzun min kunuzil birri min kunuzil birri wa qala alaihi salatu Wa wassalam qala alaihi salatu wassalam aqrabu Aqrabu ma yakunur rabbu ma yakunu rabbu min abdihi Min abdihi fi jawfil laili Fi jawfil laili fa inistata'ta Fa in istata'ta an takuna An takuna musalliyan musalliyan fi dalikal waqti Fi dhalikal waqti fakun Fakun wa qala alaihi salam Wa qala alaihi salam yuhsarun nasu Yusyarun nasu fi sa'idin wahidin Fi sa'idin wahidin wa yunadi munadin Wa yunadi munadin ainal ladzina Ainal ladzina kanat Kanat tatajafa Tatajafa junubuhum Junubuhum anil maqdaji'i Anil madaji'i fayakumuna Fayakumuna wahum qalilun Wa hum qalilun fayadkhulunal jannata Fayadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab Al hadis Al hadis wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab Mari kita artikan
lafaz demi lafaz. Kembali ke halaman 241 baris kelima dari atas. Qolal ulama'u. Qolal ulama'u. Telah berkata para ulama. Telah berkata para ulama. Min tabarokal mulku. Min tabarokal mulku. Dari mulai surat tabarokal mulku. Surat tabarokal mulku. Ila akhiril Qur'ani. Ila akhiril Qur'ani. Sampai akhir Quran. Sampai akhir Quran. Alfu ayatin. Alfu ayatin. Ada 1000 ayat. Ada 1000 ayat. Wafil hadisi. Wafil hadisi. Dan di dalam hadis Nabi. Dan di dalam hadis Nabi. Inna fil laili. Inna fil laili. Sesungguhnya di waktu malam itu. Sesungguhnya di waktu malam itu. Lasaatan. Lasaatan. Benar-benar ada suatu saat. Benar-benar ada suatu saat. La yuwafiquha. La yuwafiquha. Tidaklah menepati. Tidaklah menepati. Pada saat itu. Pada saat itu. Abdul muslimun. Abdul muslimun. Seorang hamba yang muslim. Seorang hamba yang muslim. Yas'alullaha. Yas'alullaha, Yang meminta kepada Allah. yang meminta kepada Allah Khairan. Khairan. Akan kebaikan. Akan kebaikan. Min amrid dunya. Min amri dunia. Dari urusan dunia. Dari urusan dunia. Wal akhirati. Wal akhirati. Dan urusan akhirat. Dan urusan akhirat. Illa a'tahu. Ila atohu. Kecuali Allah memberikan. Kecuali Allah memberikan. Iyahu. Kebaikan itu kepadanya. Kebaikan itu kepadanya. Wadzalika. Dan yang demikian itu. Kulla lailatin. Di setiap malam. Walau lam yarid. Dan jika seandainya tidak datang lagi bi fadlil laili tentang keutamaan di waktu malam. Wa fadli qiyamihi. Dan keutamaan bangun ibadah di tengah malam. Bangun ibadah di tengah malam. Siwa hadzal hadis. Siwa hadzal hadis. Selain hadis ini. Selain hadis ini. Lakafa. Lakafa. Tentu cukup hadis ini. Tentu cukup hadis ini. Wa qala alaihi salam. Wa qala alaihi salam. Dan bersabda Nabi alaihi salam. Dan bersabda Nabi alaihi salam. Yang zilu Rabbuna. Yang zilu Rabbuna. Turun perintah Tuhan kita. Turun perintah Tuhan kita. Ila sama'id dunya. Ila sama'id dunya. Ke langit dunia. Ke langit dunia. Hina yabqa. Hina yabqa. Ketika tinggal. Ketika tinggal. Sulusul lailil akhiru. Sulusul laili akhiru. Sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang akhir. Fal yaqulu. Fayaqulu. Maka Tuhan berfirman. Maka Tuhan berfirman. Hal min da'in. Hal min da'in. Apakah ada yang berdoa? Apakah ada yang berdoa? Fa'astajiba lahu. Fa'astajiba lahu. Maka aku akan mengabulkan doanya. Mengabulkan doanya. Hal min sa'ilin. Hal min sa'ilin. Apakah ada yang meminta padaku? Apakah ada yang meminta kepadaku? Fa'utiyahu. Fa'utiyahu. Maka aku akan memberi kepadanya. Maka aku akan memberi kepadanya. Hal min mustaghfirin. Hal min mustaghfirin. Apakah ada yang memohon ampun? Apakah ada yang memohon ampun? Fa'aghfiru lahu. Aghfiru lahu. Maka aku akan ampuni kepadanya. Maka aku akan mengampuni kepadanya. Fata amal rahimakallah. Fata'ammal rahimakallah. Fata amal rahimakallah. Fata'ammal rahimakallah. Maka pikirkanlah olehmu. Maka
maka pikirkanlah olehmu. Semoga Allah Semoga Allah melimpahkan rahmat padamu. melimpahkan rahmat kepadamu. Hadzal hadisa Hadzal hadisa akan hadis ini. akan hadis ini. Walladzi qablahu Walladzi qablahu dan hadis sebelumnya. dan hadis sebelumnya. Wa aksirin nadzara Wa aksirin nadhara dan perbanyaklah dan berbanyaklah menelaah menelaah fihima fihima dalam kedua hadis ini. dalam kedua hadis ini. La'allahu La'allahu mudah-mudahan mudah-mudahan dan sarikhu sadruka yang syarihu sadruka menjadi lapang dadamu menjadi lapang dadamu atau hatimu atau hatimu liqiyamil laili liqiyamil laili untuk bangun ibadah untuk bangun ibadah di waktu malam. di waktu malam. Wayak mulu nasyatuka Wa yaqulu nasyatuka dan sempurna dan sempurna kegiatanmu. kegiatanmu. Watas duku Watas suku robbatuka fihi rabbatuka fihi dan benar kecintaanmu dan benar kecintaanmu pada qiyamul lail. pada qiyamul lail. Wayan tapi Wayang tafi dan menjadi hilang dan menjadi hilang angkal kasalu angkal kasalu dari dirimu, dari dirimu. rasa malas, Rasa malas, rasa beler, rasa beler, rasa ogah, rasa ogah, wal ghaflatu wal ghaflatu dan lalai, dan lalai, wal iksaru wal iksaru dan memperbanyak dan memperbanyak minan naumi minan naumi dari tidur dari tidur. alladzi fihi Alladzi fihi yang berada padanya yang berada padanya zahabu hilang barokatil umri barakatil umri, keberkahan umur keberkahan umur, wadiyaul waktu wadiyatil waktu, dan tersia-sianya waktu dan tersia-sianya waktu. wakot waroda Waktu waroda dan telah datang dan telah datang ibadil asari ibadil asari dari sebagian dari sebagian asar asar, atau perkataan atau perkataan para sahabat Nabi para sahabat Nabi, anna man yuksirin nauma anna mayuksirin nauma, anna man yuksirin nauma anna mayuksirin nauma, bahwa orang bahwa orang yang memperbanyak tidur yang memperbanyak tidur, bilaili bilaili, di waktu malam di waktu malam yakti fakiron yakti fakiron, dia akan datang dia akan datang sebagai orang fakir sebagai orang fakir yaumal kiamati yaumal kiamati, di hari kiamat di hari kiamat. bahwa roda Bahwa roda dan telah datang dan telah datang ana rakaataini anna rakaataini, bahwasanya sholat 2 rakaat sholat 2 rakaat, fi jaufil laili fi zaufil laili, di tengah malam di tengah malam. kanzun Kanzun adalah merupakan sebuah gudang sebuah gudang min kunuzil birri min kunuzil birri dari gudang-gudang kebaikan. dari gudang-gudang kebaikan. Wa qala alaihi salatu wassalam Qala alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam aqrabu yang paling dekat yang paling dekat mayakunu rabbu mayakunu rabbu rahmat Tuhan rahmat Tuhan min abdihi min abdihi kepada hambanya kepada hambanya fi jaufil laili fi zaufil laili, ialah di tengah malam. ialah di tengah malam. Fa ini statokta Ini statota, maka jika engkau sanggup maka jika engkau sanggup antakuna musollian angkakuna musolian menjadi orang menjadi orang yang mengerjakan sholat yang mengerjakan sholat
sholat fi dzalikal waqti pada waktu itu. Fakun maka kerjakanlah. Waqala alaihi salam dan bersabda Nabi alaihi salam yuhsarun nasu semua manusia akan dikumpulkan fi syahidin wahidin di satu tanah lapang. Fayunadi munadin lalu muncul yang menyeru. Ainal ladzina mana orang-orang kanat tatajafa junubuhum yang telah renggang atau jauh lambung-lambung mereka anil madoji'i dari tempat-tempat tidurnya atau orang-orang yang rajin qiyamul lail fayakumuna maka berdirilah mereka wahum qalilun dan mereka itu sedikit sekali fayaquluna kemudian mereka masuk al jannata ke surga bi ghairi hisabin tanpa dihisab. Al hadis. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasor Diniyah wal Wasoyal Imaniyah.